जय जगन्नाथ जगदम्बा पूजा अनुष्ठान आउ एक नुआ अध्याय को आपण को पुणी थे स्वागत। आज आम गाँ विषय जो गाँव रे जो ठाकुराणी अच्छा जेनामणि से बहुत आगुरी आम गाँ जब प्रतिष्ठित होती से ठाकुराणी अच्छा पूजा होती कि किसी गोटे छोट किंवदंती अच्छी जोटा कि जो देवी अच्छा जो मंदिर पाखे जो मंदिर ठाकुराणी बस से मंदिर ठू कि दूर पोखरी अच्छी पाखे गोटे आंकुल गछ थिला जो आंकुल गछ मूल ही माँ छोट पिंडी थिला एवं से पिंडी रे ही ठाकुराणी पूजा पाऊ किछि कालक्रमे से जगह परिवर्तन करके देवी आनिक स्वतंत्र मंदिर करके मंदिर जगह बसा तो आज आम जाऊे से देवी पाखक विषय किसी जाना महेंद्रपुर अधिष्ठात्री देवी से ठाकुराणी ना हूँ जेनामणि जेनामणि ठाकुराणी तो चलते आम आज पाखे दर्शन कर आम से ठाकुराणी मंदिर पाखे पहुंच सारीचे जोटा कि आप देखिपे यहाँ हूँ जेनामणि मंदिर महेंद्रपुर ग्राम ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रपुर ग्राम ये माँ मंदिर पड़े बहुत प्रत्यक्ष देवी तो यार सविशेष बरणी आज आम देखा कौन ठाकुराणी विषय नीति नियम केमती पूजा हुए। मगिदेले फुटाइबो कुसुम कानन स्नेहमयी मामर स्नेहमयी मामर दिनम प्रणाम एक्चुअली कुआडे बाहर को जाएनी मो निज गाँव रे अच्छी तो आम गाँ ना हूँ महेंद्रपुर शासन तो से गाँव अधिष्ठात्री देवी हूँ माँ जेनामणि जोटि आम पीठर आम बसीचे एवं मु तो गाँव पिला तेणु मोर मामू गोटू मुझे आम आपको जनइबू जे ठाकुराणी कौन नीति नियम अच्छी केवल ठाकुराणी आसछंदी प्रतिष्ठा विधि कौन थिला केबे केते थर मंदिर तैयारी हेची एवं नीतिदिन विधि कौन सब विषय जानिबा तेबे आसन सुनिया मामू को मोर। जय जगन्नाथ जय माँ जेनामणि ओम शरणागत दिनार्थम परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मु विमल कुमार मिश्र यही माँ हूँ जन सेवक आ सेवक माँ सेवा कर मोर बहुत उपकार गाँ लोक मान बहुत उपकार होती पूर्व जो मैंने ये सेवा करुले से भी बहुत उच्च स्तर को जाए माँ महिमा अपार। आम जाना चाहूँ माँ प्रतिष्ठा केबे होता फास्ट प्रथम माँ आम गाँव के आसते आमे तो से जन्म ही नथिले आमे जा शुणिचु आमर पुरुण माने बुढ़ा बुढ़ा लोक शुणिचु माँ मन को उभा होते से पोखरी आरपटे आम जो अच्छी बिल से उभा होते गाँव विशिष्ट व्यक्ति माने माँ को आणिकी से जो आंकुल गछ गोटे थिला पोखरी कूल से माँ को रखिकी पूजा अर्चना करते। अच्छा मामू जो उभा होते कहते से जगह कौन क्या स्वप्नादेश होता ना केमती जानले माँ? हाँ हाँ स्वप्नादेश होता आउे आहरी किंवदंती अच्छी क्या कौन चटणी फटणी मारी माँ तार मुंड भी छिंटी रक्त पड़ता एमती विभिन्न कथा आम शुणीचु आम तो जानू आम जन्म नाला जहाँ शुणा कथा से आग आंकुल गति पूजा होते पोखरी पुणी एठिक आसिले कौन? हाँ आंकुल गछ मुंडे एमती जस्ट करके रखी कौन आम चारिया कर माँ को पूजा अर्चना करते गाँव लोक मान मन आमर निधि मिश्र जड़े अच्छा स्वर्गत निधि मिश्र से अर्थदान करते से आम गाँव भी लोक से अर्थदान करते मंदिर है मंदिर है माँ को ये अणागला ये माँ माने प्रतिमा रखाला से आंकुल गचर रखा आंकुल गचर काठ रखाई माँ जो उभा होते माँ गोटे प्रतिमा कराला से माने जो थे उभा होते माँ प्रतिमा उभा ये स्थापना करा। तो प्रथम कौन प्रथम मंदिर थिला ना ना प्रथम मंदिर ना प्रथम एमती खाली सादा सीधा घर थिला सरकार अनुदान आसिया फल आम मंदिर पुनरुद्धार करचु माँ को आउ प्रतिष्ठित कराइचु ये बहुत सब प्रकार माँ पूजा ये करा हुए। तो तथापि आम विशेष रूप से को पूजा गुड़ी मुख्य मुख्य पूजा हिसाब से आमर माणवसा गुरुवार जो जो अच्छी मार्गशीर्ष मास शेष गुरुवार हांडी भंगा होची राम नवमी होची माँ नवदिन दिनात्मक पूजा होची मझे मझे होम यज्ञ जहाँ सब ये हूँ जो आमर वार्षिक यज्ञ होची माँ तो माने करुणा अपार तो
ମାମୁଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବି ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଆମ ଗାଁରୁ ଯେ କିଛି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବଳି ପରମ୍ପରା ଥିଲା ବଳି ପଡେ ବୋଲି ତ ଏଟା କଣ ସତ? ହଁ 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 ରାମ ନବମୀ ଏଠି ଆମର ବଳି ପଡେ। ଆଉ ସେ ବଳିକୁ ଗାଁ ଗୋଟାକ ଲୋକ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଭୋଗ ହିସାବରେ, ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ପାଆନ୍ତି। ତ ମାମୁଁ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା କଣ ରହୁଛି? ନୀତିଦିନିଆ ପୂଜା ହିସାବରେ ଆମର ତ ପଞ୍ଚବଜାର ପୂଜା ହଉଛି, ସବୁଦିନ ପୂଜା ହଉଛି, ପଞ୍ଚବଜାର ପୂଜା କରାହଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଶଙ୍କୁଡି ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଠି ଶୁଖିଲା ଭୋଗ କରାହଉଛି ପୂଜା। ତ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବି ମୁଁ ବି କିଛି ଦିନ ପୂଜା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଅପାର କରୁଣା ମାଙ୍କର, ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ, ଡାକିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଓ କରନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂରଣ ହେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଆଡୁ ଆସନ୍ତି, ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ କିଏ ଭୋଗ କରିକି ଦିଏ, କିଏ କ୍ଷୀରି କରିକି ଦିଏ, କିଏ ଠାକୁରାଣୀ ପାଇଁ ଲୁଗା ଦିଏ, ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର, କିଏ ଘଣ୍ଟି ଦିଏ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ମାନସିକ ବି ଏଠାରେ ପୂରଣ କରେ ଠାକୁରାଣୀ। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମହେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବି କୋଉ ପଟେ ଆପଣ ପଶିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ବାଟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସିଧା ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ରୋଡ ଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେନ ରୋଡ ନ ଯାଇକି ତା ଭିତର ଯୋଉ ରୋଡ ଅଛି ଗାଁ ଭିତର ରୋଡ, ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମହେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚାଟ ଦୋକାନ ପଡିବ, ସେ ଚାଟ ଦୋକାନଟା ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦଶହରା ପଡିଆ। ସେଇ ଯୋଉ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ଆପଣ ବାଁ ପଟକୁ ଭିତରକୁ ପଶିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନର ଗାଁ ଭିତରକୁ ରାସ୍ତାଟା। ତ ଆପଣ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ହେଇକି ଗଲେ ହିଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବି ଦେଖେଇବି ଆଗରେ, ସେ ପୋଖରୀ ବି ସେଇଠି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ସିଧା ବି ନ ଯାଇକି ବାଁକୁ ଏଇଠୁ କଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପଟେ ଆମ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡା ଆମେ ଯଦି ତାଠୁ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛେ ତ ଏଇ ବିଲ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଏଇ ସବୁ ମାଳ ଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ତ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଦିଶିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ପୋଖରୀ, ଯୋଉ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଆଙ୍କୁଲ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ଆଙ୍କୁଲ ଗଛ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଲ ଅଛି, ସେଇ ବିଲରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରାଣୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଆଙ୍କୁଲ ଗଛ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଙ୍କୁଲ ଗଛ। ଯୋଉ ଆଙ୍କୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ କି ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ହେଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତା ପଛରେ ସେ ଏଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବସା ଯାଇଛି। ଏଇ ଆଙ୍କୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଣ୍ଡି ଥିଲା, ତ ସେଇ ପିଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଠାକୁରାଣୀ ବସିକି ପୂଜା ହଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀଟା ଖୋଳା ହେଲା ତା ପଙ୍କ ମାଟି ପଡିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଣ୍ଡିଟା ମାଟି ଭିତରେ ଦବି ଯାଇଛି ବା ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ସିଧାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ସେଠି ଦିଶୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଥିଲେ, ଏଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।